Megyünk? Itt vagyunk? Megyünk? Itt vagyunk? Jó. Akkor oké. Na hát akkor, sziasztok, srácok! Ellen bácsival folytatjuk. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. És ugye itt hagytuk abba tegnap. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. Hát You're a kösz. patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Hát azt azért nem hiszem, hogy meghalt az asszony. Azért azt ne. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Milyen érdekes, hogy... There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Valaki jön. Hello? Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you... Álljatok valami. Pillanat. I'd have forgotten. Little walk and some fresh air? Na nézzük így. Yes, it will do you good. Ugyanolyan. Nem értem. Na jó. Tehát. Rage-eljünk tovább. Sötétségek, meg a haigáló kurva élet. Ja, menjek a doki után. Hello, itt vagyok. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan.
I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. De ez akkor se jó, úgy. Vártok egy picit? És ezt levesszük mondjuk így. Na így milyen? És nem értem, miért ilyen a kép. Nagyon homályos. Hát ezt most így nem értem, srácok, egyébként, hogy ez most miért ilyen. Furi. Na mindegy, visszaálltam, ahogy volt, aztán majd meglátjuk. Mert elvileg jól kéne, hogy menjen. De mégse értem. Na jó. Hova lettél? Tehát magyarul azt... Jaj. Tehát én úgy érzem, hogy hülyének vagyok nyilvánítva. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. Biztos, hogy You're in a nem. very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in Igen. your head. Ő azt hiszi, hogy hazudok. Apart from the tragic Meg hogy meghűltem. wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm. Igen, látjátok, ott van a lejárat. És ott volt a ház. Elvileg. This way. Follow me. Csak az nagyanyád. Telling you is good news. Right Na, now, jobb már a you're in kép? control.
Every time you have a relapse, it gets more and more Na, úgy látom, igen. surface Jó. from the dark depths Hát nem tudom, mi of volt. imagination. Not surprising, considering Lehet a your net, profession. nem tudom. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words of echoed constructive madly thought. inside my head. But I can't dug my do nails it into by the palms of myself. my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. De persze, hadd beszéljem. Come along. Let's go. Tudjuk, hogy nem vagyok hülye. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Ott villog egy kávé. Bocs, Doki. Yeah. Scary, scary, scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay, okay. Sorry. Ew. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Elbow video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does I'll get involve him some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Na. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Jó van. Bocsánat, csak egy kicsit lekötött egy muzikális hölgyemény. Te mit akarsz itt mögöttem? My rheumatism's killing me. Ó, itt a két öreg, There's a tudjátok. storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. Hello. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke Na vajon melyik up, they were Thor? on a farm Kitaláljátok? They are, well, in advanced stages of dementia. Édes They're well Istenem. cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Nem akarok nagyon lenni szőrszaksogatot, de szerintem ide valaki minket elintéztek, hogy bezárjanak. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down,
best way to forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Reacting or anything. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Kösz. De nem vagyok hülye. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any Na srácok, még egy QR kód, ha valaki szeretné beolvasni. Oké. Ez van egy női személyzet. Tiszta sötétségbe. A szíve helyén pedig egy lyuk. Oh. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Jó, akkor írjunk. Legalább ők is megnyugszanak. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Birch, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast, aren't they? Én nem vettem észre az előbb. It's my store. I'm taking it. Ez a két öreg. We're on a comeback tour, baby. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office room from Stage is Sinclair. all yours, Tom. Seize your destiny. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Come out and face the music, Birch. It's time to... Jó van, csak maradjanak ott. Ez az. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made of the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't now, believe Mrs. it. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of.
Nem lehet becsukni. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Igen. Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna chew your crazy quack ass to shreds! Barry? Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. De hiányoztál. Menj már arrébb, hogy vegyem fel a kávét. The cops found me Öcsém ez a csávó. but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Amúgy miért voltál mögém bújva? Most csak úgy őszintén. That Fed gave me a real hard time, but I had no clue where... These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Na te genyó. Még mindig hülye vagyok? Ha! Az a mosoly. Kaptam! Na jó. Húzzunk innen. Áú! Jó, hogy lámpám viszont nincs. Gyorsabb. Nem jó? Rosszat nyomtam. Na még egyszer. Na most már kinyitod? Köszi. Puti! Hűte! Hűte! Megyünk erre. Áú! Akkor nem... Lámpa. Fent van lámpa! Várjál. Be kell nyomni ezt a... Nyomjuk be a cuccot. Zsír.
Claire-rel nem sokra megyek, szerintem. Hűte. Hűte. Na várjál. A két maci? Azt ki már elfelejtettem. Oké. Okay. Igen. Au. Pusi. Pusi. Mi tetszik nekem? Fasz ki. Figyelj ide! Ha be akarod dobni azt a szart, most dob be. Itt vagyok, juhu! És bedobja. Azaz. Puss! Az Isten áldja meg, nem volt elég a múltkor a... Menjünk ki! Nem igaz. A múltkor az... De most jó, akkor most hol menjek ki? Ez most jó, halál. Hát nagyon jó egyébként, hogy megint olyan helyeket ad a játék, hogy azt sem tudom, hol menjek ki. Tehát ez így tetszik. Gyerünk! Erre nem tudok menni, ez biztos. Gyerünk, törd be! Itt vagyok, törd be! Jó. Bassza meg. Kuk. Gyere, dobd rám. Itt vagyok, dobd rám. Azaz, gyors futi. Tényleg van rájön, hogy hol a tökönbe kell kimenni? Bazd meg, ezt most nagyon kaptam. De... Nem értem. Oké, ez eddig tiszta. Itt se tudok bemenni. Gyere, dobd már ide! Gyere, dobd ide! Miért nincs lámpám? Bassza meg a kurva élet. Ez az egy nem tetszik ebbe a játékba egyébként, hogy minden egyes pálya előtt meg kell szerezni mindent megint. Mert semmim nincs. Csak pisztolyom. A lámpa nélkül a szart se ér. Lehet ki kéne vele töretni az ajtót, de én oda megyek az egyből halál, tehát ez semmiféleképpen nem megy így. Gyere, dobd már rám! Nézd meg, és nem jön most ki a golyó. Gyere már ki, bazd meg! Dobd ide! Nem jó. Az a baj. Cikcak. Nem, ez nem jó. Ott biztos nem. Akkor csak azt lehet bepróbálni, hogy nyissa ki nekem az ajtót. Baszki. Gyere ide! Aha, jön, hozza már. Figyelj, tesó!
Ugye meg fogok dögleni megint. Na gyere! Itt vagyok. Juhu! Huhu! Azaz. Most kell nagyon figyelni. Valahogy így, igen. Jó. Adjál lámpát. Kösz. Ez megint izgi lesz. De várjál már. Jó van, bazd meg, azon vagyok. Itt akkor szerintem megint nem emberek jönnek, hanem megint Johnny. Megint majd dobálgat, de jó lesz. Na menjünk. Baszod. Evil guys moving around. Hopp! Majdnem beszapadtál. Don't trust Emil. Ki ez az Emil? Ha? Who the fuck is Emil? Velem. Ammo, nagyon jó. Hú, srácok, kezdődik. Öcsém, bazd meg, és ez még most is pofázik, hát komolyan mondom. Na, hő. Nyugi. Most őt akarom lelőni. Te menj innen. Várj már, őt le kéne. Ez így nem jó. Oké. Na most eddig még azt mondom, hogy oké. Várjatok. Ez már a doki.
Na, ott van. Ja nem, ez nem a doki. Ó, persze, közben még a madarak is, igen. Mi van, akkor kapsz egy kis flare-t. Csak az a vagy a madarak miatt. Ez így nem jó, bazd meg a kurva madarak. Dögö! Már meg! Ezt nem hiszem el. Kibebaszott szar madarak. Komolyan mondom. Elégen egymagába ez is, érted? De nem. Úgy kéne állni. Várjatok. Még ha őt kinyírom, szerintem akkor madarak is eltűnnek egy idő után. Vagy kezdek a madarakkal. Még úgyis idő, mire ideér. Jönnek már a gecik. Ez így nem jó, baszki. Ezért mondom. Várj, itt volt egy flare. Hát most nagyon elkúrtam. Én meg is érdemel, hogy meghalljak. Jó, sikerült. Ezt tudjátok, mit jelent? Basz meg, ennek is mennyi élete van, te? Ja, mert ez egy nagy mackó sajt. Ezekkel nincs baj. Dobáló Józsikával van baj. Aki ugye az előző streamben is hozzám vágott mindent, ami csak létezik. Meg a madarakat nem szeretem. Jó, most már sotim lesz. Vészhelyzetre. A flare-t azt sajnálom. Hogy azt ellőttem, azt lehet, hogy nem kellett volna. Kurva anyádat! Kurva anyádat, igen!
Nincs amúgy valami loot. Vagy flare gun, vagy flare még, vagy... Én nem tudom, én ezt most így nem érzem túl jónak. Hozd meg a talicskádat, te fasz! Gyerek, hogy van ez, ezt le kellett lőni. Emil. Made Tom do it. Jó, még mindig nem tudom ki az az Emil. Kezdjük itt. Léci, ne vágj hozzám semmit, köszönöm. Gyere, Józsi! Gyere! Na, kurva! Azaz! Jó gyors volt. Várjatok. Itt valamerre van egy láda. De hol? Aha. Ott van. Hú. Legalább lett flare gunom. Annak mondjuk örülök. Na, menjünk tovább. Nem tetszenek a madarak nekem. Nagyon nem tetszik ez nekem. Jó, checkpoint. Várjatok. Flare. Shoti. Kávé. Itt egy papír. Ó, basszus. Ott áll valaki. Az ki? Az Barry? Barry, bazd meg, te vagy? Barry, ne pofázzál, nyisd ki azt a kurva kaput! Verd le azt a kurva lakatot! Barry! Barry, figyelj! Barry! Én azt mondom neked, hogy ne szopass. Gyertek még közelebb egy picit! És az a baj, hogy a genyók
Jó, figyelj, ez így nem lesz jó. Barry, bazd meg! Na jó, hát hány nagy... Na, Barry, kinyitottad már azt a szart? Kösz. Hú. Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Csúcs. God damn it, Al, talk to me! I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Ez az. Megint kezdjük az elejéről. Se lámpám, se pisztolyom, se sotim. Hú, de boldog vagyok. Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Oh, yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone Ja, ott from New fut. York City before, huh? Ott van lent. Barry, bazd meg! You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo.
This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Marha jó. És akkor a farmon mi lesz? Mert hozzám basz egy kurva nagy kombányt? Mert eddig már volt markoló, volt már vonat, már mi jön még? Fasza. Majd mindjárt jövök, várja már. Aha. Ennyi. Ott van már a talicska. Mondom. Baszki az anyádat most már. Hűte! Aha, mindjárt döglök megint. Na jó! Csak ide csak a papíré kellett bejönni? Semmi loot? Ó, Istenem. Ezt ma a talicskáddal, bazd meg. Á, kurva, anyád, a talicskáddal együtt rohadjál el. Már megint csilléket dobál, hát nem hiszem el. Ez a játék engem kikészít idegileg. Most előre nézzek, vagy hátra? Mindenféleképpen izét kell csinálni mindig. Aha, hú de fasza. Miért nem ők a sportolóval? Esküszöm. Ez legalább futna normálisan. Hű, állj, úgy. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Igen. És hogy lesz benne fény? I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Arra nem megyünk, jó? I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon Ez was az. dangerous, but I had no choice. Viszont elemem nincsen, tehát bassza meg. Jó. Fú, Istenem. De szerintem akkor itt megint majd dobálózós József jön, mert nincs fegyverem. Aha! Oké. De várjatok már egy kicsit! De most tök mindegy, hogy mit csinálok, mert mivel, hogy nem tudom őket... Jó, most fogok megdöglenni amúgy, tehát... De azt nem értem, hogy a játék miért nem ad amúgy lehetőségeket arra... Jó, hát akkor basszatok meg! I could sense the movement in the woods ahead.
Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Kurva gyorsan menjünk az a szar generátorhoz, hogy a faszom van ott. Menjünk agresszívbe. Menjél. Itt tegnap játszanék, esküszöm. Csak nem fogja tudni benyomni. Mert nem fognak hagyni. Mondom. De akkor vedd fel azt a kurva elemet, azt húzzunk innen a halál faszára. Jó, tudjátok, hogy basszátok meg az anyátokat. Sziasztok, én leléptem. Kap egy gyíkok. Ellen, fussál már, bazd meg! Hát nem hiszem el! Öcsém, végigfutottuk a játékot, hogy nincsen staminád? Pöcsöm. És ott volt pedig elem. Mindegy. Ez egy fasz. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Vegyed fel az erősebb lámpát. Nincs itt egy pisztoly. Úgy egész véletlenül. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Na ez mi? Trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Lett nálam flare. Leszednéd? Köszi. Te geci. De megint rohanjak. Egyébként megint rohanni kell. Ráadásul tele a csapdák. Már elfáradtunk. Ennyi, bazd meg. Ennyi. Ez a csém. Futok 2 métert. Még ennél még én is többet tudok futni. Öcsém. Bazd meg. Ez nem tudom mi volt, örültem, úgy ideértünk. Indíts be, bazd meg, legyen lámpa. Már megbaszódok, esküszöm. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Tizennégy töltény. Fasza. És most merre induljak el? De ez amúgy szemét. Így legalább már biztonságban érzem magam félig meddig.
Kurva anyád! És érted? És tudod mi a röhely? Faszom! Te meg ijedtem. Melyik geci volt az? Hű te! Gyorsan a lámpába be, jelen! A kurva életbe! Hú, gyerekek, na jó. Most amíg nem megy fel az aksim, addig itt maradok. I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Barry? What are you? No, don't! I'm sorry! És ez most holnal jött? Te meg még egyszer ne kérdezd meg, hogy van egy valaki. Mert befosok. Pince? Nem. Akkor fönt. Nem tudom ki vagy te, és ki az a Danny. De szerintem Danny átalakult, és megcseszerintett téged. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Én. Hát igen, ellen ritka egy szart hoztál össze, most amúgy őszintén. De most úgy tényleg. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Haló? Tudod mit? Te vagy az, Danny. Isten áldjon. Nyugodj meg, öreg, Danny kapta. The front door was locked. Akkor kimenjünk az ablakon.
was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Jó, mindjárt viszik a kocsit, csak hagyd nézzek már szét. Oké, Woodyba valami? Na, menjünk. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting it. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Ebbe igazad van. Barry az csak egy Barry az csak Barry. Jövök, Barry. Au. Remélem azt a traktort nem akarod hozzám vágni. Ugye kicsit eljátszunk velük. Ezt a követ nem tudom ki rakta ide, de... És mindig fel kell töcsönni. Ott van. Jó, most már meghólt. Várjál, mert van még itt egy Johnny. Jó, már ő is meg fog halni. Oké. Na, jövünk a farmra. Várjál már, hol tudok bemenni? De most úgy tényleg. Ott miért nem tud felmenni a kocsi? De most úgy... Ó, Istenem, ez a szerencsétlen hülye! Jó, hát itt nem fog tudni felmenni kocsival, akkor bazd meg. Jó, akkor szállj ki. Hú, ha hozzám mered vágni azt a gépet. Én esküszöm, nem szólok hozzád. A kurva anyád, a kurva anyád, a kurva anyád, a kurva anyád, kurva anyád. Hát hagyjál már békén, bazd meg! Esküszöm, bazd meg. Az öreg asszony, mert szerintem az van az egész mögött, az a rohadt öreg asszony. Barry, bazd meg! Fasz ki van. Ja, menjek át a kukoricáson. Köszi. Oké. Kocsival vicces volt. Most valahogy nem érzem annak. Itt a malom. Így nem tudok bemenni, mi?
Hála Istennek, de jó. Édes Istenem. Jó, szépen mindenki marad ott, ahol van. Köszönöm. Tűzijáték. Ott is. Ott egy kávé. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! God damn! I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Monson. De Barry! Én azt hittem, ezek nem jönnek fel a színpadra. Na jó, hát akkor ezt kezdjük előről, ezt a dolgot. Először is felveszem a kávét. De azt nem értem, hogy azok miért nem... Merre? De bazd meg, ez így nem lesz jó! Hát kurva anyátokat! Nem látok! De tudod, mit nem értek? Mi ez? Várja már! Ezt vedd már fel! Ez hülye! Ezt vedd már fel! Kösz! Na jó, ha csak rájövök már. Így, és ezt vedd fel a sotit. Nem kell mutogatni, tudom, hogy jönnek. Csak azt nem tudom, én nem lehet benyomni mindent. Ezt vedd át. Köszi. Csak az a baj, bazd meg, nem segítened kéne amúgy, nem pofázni. Hú, bazd meg! Megint megdöglök. Nem, ezt most így nem értem. Ezt most így nagyon nem értem. Ezt vedd át, az biztos. Mondom, vedd át! Nem értem, tényleg nem értem. Olyan, hogy flérgen kéne. Vedd már fel ezt! Vedd fel! Köszi! És már jönnek, bazd meg, de nem értem. Nem, egyszer nem értem, ha maga maradok se. Valahogy egy helyen kéne maradni. Az a baj, hogy annyi fel... Hát ezt hogy? Nem értem, nem. Egyszer nem tudom. Nem értem. Nem értem. De várjál már. Menjünk el. Muszáj, bazd meg, mert egyszerűen egy helyről kell, hogy lássam őket.
És nézd meg, bejön mellém a geci. Faszom, hogy sos nincs ebbe a szarba lőszer! Meg ne ölj, mert kinyírlak a gecibe most már! Milyen lightba maradjak? Ne, ezt nem láttam. Ja, hogy megint mellettem van egy pölcsöböccse. Megint. Hallod, én már nem tudom most mi van. Megint futi. Nincs lőszerem. És nézd meg, nem fut! És 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 nincs lőszer! És nem fut! És nincs lőszer! És nem fut! Nem tudom, mit csináljak. Hát ötletem nincs, mit csináljak. Igen. Neked lehet, bazd meg, mert nem csináltál semmit, geci. Na jó, és akkor most lootoljunk be. Neked rohadt jó lehetett, Barry. Bazd meg. Az jobb lesz. Itt mi van? Ja, hogy volt a színpad elején flashbang. Oké. Okay. Jó, így már értem. Jó. Kussoljál be! Lelőlek téged is a gecibe. Ez a reflektor remélem megmarad amúgy. Ezt úgy értékelném. See?
repeat bestseller. No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secure. Oda fel kéne menni? Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. És az szerintem ott lesz fent. Miért itt volt egy sárga jel? Vagy már csak vagy képzelődök? Nem kizártam úgy. Hú. De örülök, hogy te ilyen kurva jól érzed magad. És nem engeded előjem. És nem engedi, hogy lelőjem. Beri, befejezed, vagy itt lőlek le. És nem engedi. Nem enged a játék, hogy fejből lőjem ezt a dagat köcsögöt. És mindjárt nekünk a hajó. And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Sleep. We all spend a third of our dreams in its soft embrace, somewhere between fantasy and hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? In Night Springs. Tonight's episode. A színpadnál nem vettem föl. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. De most már értem, mire kellett a hajó. Vagy csónak, vagy tudja a tököm. Mi van itt? Mi van itt? Mi volt itt? Kik micsoda? Elem, jó. Én azt hittem, hogy csak föntről jönnek. Na jó, akkor okosabbak leszünk. Várj, felvesszük az elemet. Besziggelem őket, és elkezdek, és erre fogok futni. És sotival nyomjuk. Gyere csak! Gyertek! Gyertek, basszátok meg! Gyere te, geci! Azaz. Következő. Gyere! Na gyere! Az előbb itt voltatok 80-an.
Igen, következő. Ezért nem rohanok. Lássam a dolgokat. Barry, azt persze gondolom megint cukinál van. Jaj, ne, ez megint ilyen pölcsöm. Mi bajod van? Hagyjál már most! Ez megint a láthatatlan pöcs. Hol vagy te, genyó? Bocs, aki már szédül, csak... Hol vagy? És te hol vagy, Barry? Te pöcs? És én most itt hogy a tökönbe megyek át? Itt az áramnál? Várj, azt hiszem van... Izét vedd már! A izét vedd! Vedd már! Hát nem higa! Csak én ott készülgetne hozzávágni egy pick-upot is, csak láttam, csak mondom. Aha, ott van. Nem jött össze. Srácok, ez a Barry, ez olyan, mint a kollégám. Érted? Én vért izzadok mindig, hogy csináljam a dolgomat, és nézd meg. Nézd meg. Ő ott áll. Ott. Áll a fénybe. Nem azt, hogy segítene. Nem. Ő csak áll a fénybe, mint a kollégám. Ennyi. Én dolgozok, mint a hülye. Az kész. Annyi az egész. Mehetünk, Barry? Kipihented magad? Akkor menjünk. Fú, te... Miért nem lehet lelőni? Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Be careful, Al! Nem mondod komolyan, hogy vigyázzak? Rájöttem. Rád tőled, azt meg is dögölhetek.
eyes open, okay? Azért ez a reflektor, azért ez kurva jó. Meg kell hagyni. Amúgy. Ez azért ott van. Na, megnyomatom nyugodtan a cuccokat, vagy még itt valaki még meg akar engem szexuálni. Ez csak egy rádió. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here. Where you at? I hope that keeps you in business. Pretty busy. Actually, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing... Nem kell elem, jó? I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned out geriatrics. Na jó, csak szerintem még egy kombány még... Nekem be ne indítsd. Nekem be ne indítsd. Nekem hozzám ne vágjad, bazd meg. Mert rosszul leszek, esküszöm. A kombájnodat, te. Aha, és a kombájn előtt kell kimenni. Értitek? Ott maradsz. Ó, bazd meg! Kaptam! De most mondjátok már meg, egy kombájn elő hogy meneküljek el? Gyerünk! Gyerünk! Jó, ez már szinte rész. Fussunk vissza izébe. Várj már. Ja, hogy már le se szarjátok, hogy reflektorat világítok rátok. Csak te vagy az? Igen? Még valaki esetleg? Még egy kombány, egy traktor, egy... nem tudom, egy munkagép, egy... Gyerekek. És vissza már nem mehetek, jó? És hol nyitom ki a izét? Ja, itt megyek át?
egy aratót, vagy még egy nem tudom, itt még azért azt toljatok rám. Megvan a siló kulcsa. Akkor engedjem ki pöcsömöccsét. De hol? Itt? Nem? Al? Is that you out there, buddy? Kussolj már be! Hey, let's go, man. Hú, de utállak, Barry. Igazian, úgy. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Figyelj, én most győztem le egy combine-t, csináljad! Nehéz a kapu? Nyisd ki! Most akar megölni egy kibaszott combine, te pöcs! Te meg nem bírsz el egy kapuval! Ennyit nem tudtál megcsinálni? Te dagadt fasz! We should feel right at home then. Hú, de utálom. Ja Istenem, ebben is segítsek. Ennyi nem megy. Ó, Isten, de utállak, Barry. Old gods know the truth. Az öreg istenek tudják az igazságot. Fényes kilátások. Na jó. Menjünk be. Szerintem. Csokolom! Ó. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. És az hol van? Nem tudom, de a kávét megtaláltam. Menj már arrébb! Menj már arrébb! Ez vagy pince. Oh. Ez a budi. Ez vagy a pincébe van, vagy fent. Nem is hol lehet vajon ez zárva. Itt egy gitár. A fuseboxot nem látok. Itt sincs. Kussoljál már be! Aha. Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be... What's her face? The crazy lamp lady from the town. Innen szól. Cynthia Weaver. Right. Must be. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? I'm sorry about that. No, seriously, because I know
No, you're a crazy bastard. I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, you're like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, Istenem, két részeg fasz. and they'd make the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get Az the igen. recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see it happen dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. És itt az öregasszony. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Várjál már. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Itt nincs. You'll laugh at the whole thing together and put it Alice? behind you. De itt nincsen. Not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. Biztos, hogy nem. No, no, no! It's your fault your wife is dead. Ez biztos, hogy nem így van. Guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Nem. Biztos, hogy nem. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her.
Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious, and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Hát na. Most meg tudjuk, mi történt ellennel. Bonyolódik a történet. Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Na jó van, srácok, szerintem én itt befejezem. Meg volt a következő epizód. Kezdenek összegyűlni a dolgok, kialakulni a kép. Jó, nem rossz. Most már egyre jobban várom a kettőt, kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz. Azt is tolom majd mindenféleképpen. Na jó van, srácok, elköszöntem. Holnap folytatom. Ugyanúgy live-ba. Ennyi. Legyetek jók, bízzatok magatokra. Nyugodtan kommenteljetek, dobjatok rá lájkot, iratkozzatok fel, ha gondoljátok. Ennyi. Vigyázzatok magatokra. További szép napot, illetve estét. Sziasztok. Cső.